Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita continue bab baru iaitu carbon compound. So carbon compound adalah bab yang kedua dalam form 5. So tak silap cikgu, kamu punya final akan masuk 3 bab. So bab pertama, bab kedua dengan bab ketiga. So kita akan cuba habiskan all the 3 chapters ni before final lah. Final kamu tak silap bulan 5. So kita ada lagi 2 bulan setengah lah untuk habiskan 3 chapter. Sebenarnya dia banyak chapter ada 5 chapter dalam form 5. So kita tengok dulu untuk carbon compound. Okay, carbon compound ni dia tak banyak calculation, dia banyak more on theory dengan konsep lah. So dia adalah more kepada dia tak ada sangat lah bab-bab macam kuantitatif, dia banyak kepada konsep. So kita tengok apa yang kamu akan belajar. Yang pertama, kamu akan belajar pasal alkohol. Alkohol ni adalah satu carbon compound lah dalam bab ni. Alkane, alkyne, carboxylic acid, ester. So yang ni semua adalah carbon compound. Ni nama-nama dia punya main lah. So nanti kamu akan belajar homologous theory, hydrocarbon tu apa, inorganic and carbon compound, isomer tu apa, non-hydrocarbon, organic carbon compound, saturated hydrocarbon dan unsaturated. Okay, so kita tengok untuk 2.1 dulu. Okay, 2.1 kamu akan belajar pasal type of carbon compound. Dia ada banyak lah. So ada organic dengan inorganic. Okay, lepas tu dia ada hydrocarbon and non-hydrocarbon. Yang ni yang kamu akan kena kenal lah. Dia punya 2.2 ni adalah homologous theory. Okay, 2.3 adalah chemical properties and interconversion of compound between homologous theory. So dia ada kaitan. Macam contohnya alkene boleh convert to alcohol. Alcohol can convert into carboxylic acid. So dia ada interconversion between homologous theory. Homologous theory tu adalah alcohol, alkene, alkyne, semua tu lah. Okay, 2.4 kamu akan belajar pasal isomer and naming based on the UPAC name. UPAC name ni adalah nama-nama standard lah yang saintis dah standardize. Nama seluruh dunia nama ni. Sebab setiap negara dia nama dia lain-lain. So UPAC name ni adalah nama yang standardize lah. Contoh macam bahasa standardize yang kita guna kat dunia adalah bahasa Inggeris. Contoh macam tu. Okay, so kita tengok untuk type of hydrocarbon. Okay, first kamu kena tahu type of carbon compound ni dia asalnya, dia punya asal dan dia punya kegunaan tu apa benda. So carbon dia ada carbon cycle lah. Kamu belajar dulu dalam sains lower form, kamu belajar carbon cycle. So carbon cycle ni dia comes from the process of photosynthesis, decomposition of living organism, lepas tu respiration, so smoke factory, dia banyak lah, decay of organism. So proses-proses ni banyak menghasilkan carbon. Photosynthesis, decay of organism, that organism and its product ni dia punya ni lah decay. So respiration, smoke and factory pun dia akan hasilkan carbon jugalah. Contohnya combustion, semua tu. So carbon transfer from the atmosphere, from the living organism, from earth and back to the atmosphere. So kat sini dia punya cycle lah, terang tadi. So kebanyakan carbon ni dia datang daripada animal ataupun plant. So kita kena belajar carbon compound, dia sangat meluas. Kalau dalam kau ambil apply chemistry, memang akan ada satu buku yang tebal pasal carbon compound je. Kau belajar ni semua saya basic. So dia ada banyak lah. Dia originated from the animal and plant, and such as satu ni dia lebih kepada macam petroleum. Petroleum kan asal daripada plant dan animal yang dah mati. Carbohydrate, protein, fat, urea. So semua ni adalah carbon lah. So apa kegunaan carbon ni? Dia kebanyakan dia untuk buat plastik, perfume, deterjen dengan medicine. Okay, what is carbon compound? Okay, carbon compound ada compound that contain carbon as a constituent element. So anything that consists of carbon as one of the element in the compound can be classified as a carbon compound lah. Anything. Contoh carbon dioxide.
dia ada CO2, dia ada carbon. So benda tu pun kita boleh classify dia as a carbon compound lah, carbon dioxide contoh. Carbon monoxide, benda-benda ni lah. Calcium carbonate, ada carbon. Anything that ada elemen carbon, kita boleh kata dia sebagai carbon compound. So dia categorize into two, iaitu organic compound dengan inorganic. So kita tengok organic. Organic originated from the living things that contain the carbon element bonded covalently with the other elements such as hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus. So dia keyword dia originated from the living things. Maksud dia organic compound mostly come from benda-benda hidup. Contohnya manusia, animal dengan plant. Itu contoh dia lah. Okay, inorganic originated from the non-living material such as oxide of carbon, macam cikgu sebut tu, carbonate and cyanide compound. So yang anything that involve non-living thing yang ada carbon, kita kata inorganic carbon. So in our daily life, the word organic carry the different meaning. Kadang kita sebut ni sebenarnya makanan organik ataupun baju organik. So dia ada maksud yang lain lah. So organic food is grown without pesticide, synthesis fertilizer and without genetic modification. Yang ni maksud organik yang sihat lah, dia tak ada bahan kimia lain. Beef organic, poultry, egg and dairy product are made of animal that are free from the antibiotic of growth hormone. Yang ni dia natural growing of animal. Maksud dia kalau kita bela ayam tu makan benda-benda yang natural. Kita tak suntik dengan hormon, kita tak paksa dia, kita tak pasang lampu so that dia tak tahu siang ke malam, kita tak control dia. Yang tu kita panggil sebagai organic animal lah. Kerana ada haiwan kalau macam contoh lah macam junk food ke apa, dia nak produce ayam yang banyak. So apa yang dia buat, dia suntik hormon kat ayam tu, so dia ayam tu gemuk ataupun cepat besar, ataupun dia berselera makan tinggi. Dan ni dia makan bijirin banyak-banyak, so that memang ayam tu consume dan dia akan gemuk. And then after dia dah quite mature, and then dia dah grow pun dah ikut spek dia, orang akan sembelihkan dia. Macam tu lah. So it's not healthy lah, sebab dia cucuk hormon and then kita makan. Kalau benda healthy contohnya ayam kampung sebut, ayam pencen, benda tu contohnya ayam sihat lah, tapi little bit expensive lah. Dan ayam pun sekarang pun ada yang sihat lah. Kalau kamu tengok kedai macam Kenny Roger Roaster ke Nando's, mungkin sihat lah, maybe, cikgu pun tak pasti. Dia ada junk food tu mungkin cikgu pun tak pasti, tapi kamu boleh tengok lah dokumentari dekat YouTube. So yang tu kita classify as organic lah, benda yang sihat selalunya. Okay, kita tengok untuk carbon compound tadi, dia ada inorganic dan organic. So dia ada classification lagi. Okay, kita panggil sebagai hydrocarbon dengan non-hydrocarbon. So organic compound yang divided into dua. So tadi kita pecah dah dua, inorganic dengan organic. Kita masuk kepada organic. Okay, dia first ada hydrocarbon dengan non-hydrocarbon. So hydrocarbon is an organic carbon compound that contain only hydrogen and carbon. So anything carbon compound yang ada carbon dengan hydrogen, kita boleh kata dia hydrocarbon. Hydrocarbon is a short form of hydrogen and carbon. Lepas tu dia combine jadi hydrogen carbon. Okay, non-hydrocarbon is a organic compound containing carbon and hydrogen and other elements such as oxygen, nitrogen, phosphorus and halogen. Halogen is a group 17 element from the group 17. So anything yang dia ada carbon and hydrogen as well as another element such as yang cikgu sebut tu lah. So benda tu kita kata non-hydrocarbon. Wajib dia ada carbon dan hydrogen, tapi dia kena ada benda lain juga lah. Contohnya C6H12O6. This one is a glucose. Dia contain oxygen. So kita cannot classify as a hydrocarbon. It's a non-hydrocarbon. Sebab dia dah ada carbon dengan hydrogen dan other things. Kalau kat sini dia ada C dengan H je. Tu maksud dia. Okay, so kita tengok contoh. Protein consists of hydrogen, carbon. Okay, dah ada dua, tapi dia ada benda yang lain. So yang ni non-hydrocarbon. Petrol, dia ada carbon dan hydrogen. So hydrocarbon. Starch adalah kanji. Dia ada elemen yang other than carbon dan hydrogen, non-hydrocarbon. Fat containing oxygen, dia adalah non-hydrocarbon. Ni both ada dua. So hydrocarbon, ni natural gas. Natural gas adalah kita belajar nanti. Okay, alcohol.
Dia ada oksigen as a other element, so dia adalah non-hydrocarbon. So kamu dapat differentiate between hydrocarbon and non-hydrocarbon. Okay, hydrocarbon can be classified into, hydrocarbon pula can be classified into two, saturated and unsaturated. Okay, based on the type of covalent bond. Okay, covalent bond kamu belajar dulu ada tiga, single bond, double bond dengan triple bond. Ada 3 bond. So kita akan tengok dia ada kaitan dengan ni lah, single, double dengan triple. So saturated hydrocarbon is a hydrocarbon containing the single bond between carbon atom. Maksud dia ada single bond saja. So kamu revise balik bab covalent. Dalam bab chemical bond ada covalent compound, covalent bond. Kat situ kamu akan nampak ada single, double dengan triple. So hydrocarbon yang ada single bond between carbon atom can be classified as a saturated hydrocarbon. Dia tepu lah. Itu kata nama lain, saturated hydrocarbon ni adalah dia less reactive ataupun unreactive. Dia tak banyak sangat dia punya reaction. Dia tak boleh banyak sangat ada reaction sebab dia dah tepu. Dia dah unreactive, so dia tak suka react dengan benda lain lah. Okay. Opposite to the unsaturated hydrocarbon, it contain at least one double bond or triple bond. So sekurang-kurangnya at least one double bond, double or triple bond between carbon atoms. So can we classify as unsaturated hydrocarbon, iaitu hydrocarbon tak tepu lah. Tak tepu ni maksudnya reactive. It can undergo so many reaction. Memang banyak lah reaction dia sebab dia tak tepu. Bila tak tepu, kita kata dia sebagai reactive. Reactive, dia boleh react with many other element lah. Okay, ni contoh saturated hydrocarbon. Nampak tak semua ada single bond, single bond. So single kita boleh classify as a hydrocarbon. Dia antara carbon dengan carbon je. Kita tak tengok carbon dengan hydrogen. Yang ni kita tak tengok. Okay, yang ni pula kita tengok ni at least ada satu hydrocarbon antara ni. Yang lain tu kita ignore. Yang ni kita tak tengok. So dia akan double bond. Yang ni kita kata unsaturated. Okay, satu lagi adalah triple bond, at least. So yang ni pun dikira sebagai unsaturated. Okay, kita belajar mana datangnya source of hydrocarbon ni. Okay, source of hydrocarbon comes from banyak tempat lah. Okay, dia daripada petroleum ada, daripada di binting ada. So banyak, kita tengok. Okay, kita tengok dia punya source dia. Okay, the main source of hydrocarbon is a petroleum ataupun crude oil. So the main dia asal daripada benda ni lah. Okay, the petroleum is formed from the remain of plant and animal that perished at the bottom of the ocean million years ago. Petroleum is a mixture of simple and long chain of hydrocarbon. Dia rantai panjang cannot be used before processing. Dia kena proses lah. So yang ni kita ada pelantar minyak, oil rig. Dia ada dua lah, offshore dengan onshore. Offshore tu dia just extract petroleum, and then onshore tu dia akan proses lah. Onshore ni mainly dia dekat pantai lah, dan dia pun dekat-dekat yang memang dekat dengan offshore pelantar minyak. Contohnya kat Terengganu ada, Sabah ada, Brunei, mana-mana yang ada petroleum tu daripada ni dia akan dapat dari situ lah. Kadang petroleum ni ada juga dalam tanah yang dekat daratan, contohnya dekat Dubai ke apa ke, tu pun ada jugalah. Okay, it needs to be refined into constituent through distillation process. So dia ada satu proses kita nak refine ataupun nak separate all the product in the petroleum. Kita panggil dia sebagai proses penyulingan ataupun distillation process. Two stage of oil refining and fraction cracking. So dia ada dua lah. Yang pertama kita buat distillation, penyulingan. Sebenarnya penyulingan ni kita dapat air sulin. Sebenarnya distill water sebenarnya dia punya proses distillation lah, yang kamu duk guna dekat makmal tu kan, kita panggil distill water. Distill water memang pure water. So kita guna proses ni. Proses distillation ni dia involve separation using heat. Dia akan guna konsep boiling point lah.
cracking ni is a process that they crack into from one reactant into product ataupun three product. Itu kita panggil cracking, dia pecah. Okay, so yang ni adalah revise balik. Okay, covalent bond, dia ada force tau. Dia sebagai van der Waals forces between molecule get stronger as the molecule size increase. So yang ni kita belajar balik. Kalau size molecule tu besar, dia punya van der Waals process akan tinggi je lah ataupun stronger. Walaupun dia initially dia weak, tapi the size becomes more higher ataupun bigger, dia punya van der Waals process pun become stronger. So the boiling point of hydrocarbon increase as the size of molecular carbon tu adalah increase. So kalau size bertambah, dia punya boiling point bertambah. So nanti kamu akan belajar apa kena mengena boiling point dengan fractional distillation, sebab dia guna konsep boiling point lah. More energy is needed to overcome the force. So yang ni adalah konsep yang kita nak guna dalam fractional distillation. Okay, fractional distillation, fraction of hydrocarbon in the petroleum are separate at the different temperature according to the size of hydrocarbon. So size dia kalau semakin besar, dia punya boiling point akan tinggi. So dia akan terbentuk di bawah lah, sebab bawah lagi panas. So dia akan ada tangga-tangga stage, ada platform yang dia akan separate all the product based on boiling point. So tangga ni satu, contohnya boiling point tinggi akan terbentuk produk dia. Second, boiling point dia rendah sikit akan terbentuk. Third dan sebagainya lah. Okay, cracking is a long chain hydrocarbon are cracked into smaller molecule at high temperature using catalyst. So kamu ada hydrocarbon yang panjang, berjuta-juta panjang dia, kita crack dia, kita pisahkan dia, kita potong dia, crack dia into smaller molecule. Tu kita panggil sebagai cracking lah. Okay, ni adalah contoh fractional distillation, petroleum fractional distillation process at the oil refinery lah. Kat Malaysia banyak company lah, Shell, Petronas, Sapura Kencana. Kamu search lah, memang banyak lah. Company yang kecil pun ada banyak. Tapi kalau masuk jadi chemical engineer ataupun apa-apa engineer kat situ, gaji still banyak lah. Ada, walaupun dia punya company tu kecil lah. Okay, so during the fractional distillation process, petroleum is heated and stream. Stream ni maksud dia disalurkanlah into the distillation tower. Yang ni contohnya kita panggil sebagai distillation tower. The fraction in the petroleum can be separate because each of the fraction of hydrocarbon has its own boiling point. Hydrocarbon with the lower boiling point vaporize first ke atas, the rise at the top of the tower before condense and separate. Hydrocarbon with the higher boiling point collected at the bottom. So katalah higher boiling point, dia akan berada di bawah sebab dia need more energy. Kat bawah lagi panas daripada atas. Bottom of the tower and will condense into liquid. So there are two main of hydrocarbon derived from the fractional. So yang pertama kita panggil sebagai fuel, yang kedua sebagai raw material of the petrochemical industry. Petrochemical industry adalah semua dia pakai produk daripada petroleum lah. So kita panggil petrochemical industry. Okay, ini contoh. Okay, kita panaskan yang bawah. Okay, petroleum akan masuk, dia dah kepanaskan. So kat sini memang panas, kita panggil dia distillation column. Okay, yang mana yang dia punya boiling point dia sangat rendah, dia akan hasilkan di atas. So petroleum gas kebanyakan berada di atas lah. Contohnya butane. Contohnya butane. Kita akan belajar butane apa. Dia pakai cooking gas. Okay, lepas tu suhu dia antara ni, boiling point siapa yang suhu dia antara 40 ke 75. Ni less kita akan hasilkan fuel for motor vehicle, kereta dan sebagainya. Kita panggil dia sebagai petrol lah. Okay, suhu dia antara 75 ke 180, dia akan masuk ke platform, kita panggil sebagai nafta. Nafta ni raw material for the petrochemical industry lah. Kerosene kita guna fuel sebagai aircraft, suhu dia 160 ke 250. Dia punya C dia ada kat sini, nampak tak? Size dia become smaller bila kat atas. Okay, lepas tu C14 ke 20 kita panggil dia diesel. Okay, yang ni fuel for heavy vehicle such as bus ataupun lori lah. Kemudian ada kat petrol station ada diesel dia tulis kat situ. So yang ni suhu yang akan pergi 125 ke 300.
Okay, lubricant oil kita guna dalam oil dengan candle. Yang ni C20 sampai C50. Dia punya suhu dia 300 ke 350. So lepas tu fuel oil, fuel for ship and power station. Yang ni 350 ke 500. Dan last sekali adalah bitumen. Bitumen C17. Dia punya suhu adalah more than 500 degree Celsius. So kita guna sebagai turapan road bitumen lah. Ni adalah proses kita nak hasilkan banyak produk daripada petroleum. Okay, untuk cracking is a process of breaking long hydrocarbon into smaller hydrocarbon. In the cracking process, the compound with the large hydrocarbon molecule are heated at the higher temperature and pressure. The catalyst such as mixture of aluminium oxide and silicon oxide are used to increase the rate of reaction. So dia pakai kat sini catalyst iaitu aluminium oxide dengan silicon oxide to increase the rate of reaction. Ni kau belajar dalam lambat rate of reaction. Okay, cracking process produce smaller hydrocarbons such as petrol, alkene and alkene hydrocarbon with the shorter chain. Jadi smaller yang pertama, yang petrol lah. Okay, lepas tu kita pakai alkene dengan alkene. Alkene dan alkene adalah kamu akan belajar awal-awal tu kamu akan belajar alkene dengan alkene lah. Dia memang shorter chain, used as a raw material in manufacturing of polymer, medicine, detergent, solvent, fertilizer and many more product lah. Okay, ni adalah cracking process produce semua benda ni lah. Okay, the demand of small size hydrocarbon are higher because it combust easily. Maksud dia kita nak buat pembakaran, nak pecahkan small size hydrocarbon ni senang. And ni dia boleh digunakan sebagai fuel lah. Fuel banyak fuel kereta, motor, lori, aircraft, masuk kat dapur, semua tu fuel. Alcohol pun fuel. Okay, the separation of petroleum compound through the fractional distillation cannot meet the high demand of smaller size. So petroleum dia distillation dia hasilkan banyak produk, tapi produk dia banyak sangat variety dan dia tak fokus kepada small size hydrocarbon. So kita terpaksa buat proses cracking. So example ada long chain, kita pecah dia. Contohnya kat sini. So dia heated, ada catalyst, dia akan pecah jadi yang smaller size. Tu maksud dia. Okay, contohnya yang ni dia pecah jadi dua, yang less tu jadi yang ni. So bila pecah kat sini dia akan create double bond lah. Yang ni dia akan pecah sebagai biasa, dia akan jadi pentene. Yang ni sebenarnya alkane dengan alkene. Nanti kau belajar lah alkene dengan alkene ni apa benda. Decane dia pecah pentene dengan hidrogen. Ni contoh lain lah. Yang ni dia pecah C7, dia pecah C2 dengan C5. Nanti kalau kau belajar apa nama-nama ni, jangan risaulah, kamu akan diajar macam nak kenalkan nama-nama tu. Okay, ni adalah proses distillation yang kita akan buat dalam makmal. Yang ni sebenarnya dalam syllabus dulu low form pun dah belajar nak buat dia. Ni sebagai revision je lah. Nanti kita akan tengok lah, InsyaAllah nanti kalau masuk bulan 4 sempatlah kita buat eksperimen ni. Kalau sempat nanti cikgu tunjuk video. Okay, what are the alternative source of the hydrocarbon? Okay, based off our current rate of usage, scientists predict the most of the petroleum reserve on earth will be exhaust within 100 years. So kita tak pasti sebenarnya nanti source of hydrocarbon kita daripada petroleum akan habis. So dia orang predict ataupun forecast yang kita akan ada sampai 100 tahun je ada source of hydrocarbon lah. Therefore there is a need of proactive and effective step to produce alternative resource. So kebanyakan sekarang ada kereta yang hybrid, dia guna electricity dan sebagainya. Dia tak fully rely on the fuel. So kalau dia fully rely, bahayalah. Kalau kita dah start ada petroleum, macam mana kita nak fuel, macam nak gerakkan power station, elektrik semua dasar daripada petroleum. Kita nak generate kan electricity ataupun kereta, semua pakai. So kalau cuba bayangkan 100 tahun lagi kamu hidup, nenek maksudnya anak kamu dan sebagainya, macam ni orang hidup. So kembali ke asal ke tak pastilah. So kamu kena create another alternative resources. Kan create maksudnya kena carilah to replace petroleum. Alternative to hydrocarbon refer to alternative energy source lah. Then non-renewable fossil fuel. Biomass is organic matter, plant and animal contain latent heat derived from the sun. Ini pun kita boleh guna sebagai
alternatif biodiesel, biogas dengan bioethanol. Ini proses-proses yang dihasilkan daripada decomposition of the chemical substance lah. So dihasilkan energy. So first kita kena cari yang renewable, benda yang sentiasa ada dan takkan habis lah, from the sun dan sebagainya. Okay, itu adalah untuk 2.1. Okay, nanti kita akan tengok 2.2 lah. Okay, untuk kelas hari ni, dia punya kod dia adalah KMDY 1503. Ni dia punya kod ni.